Tara, unsa man? Unsa man sir? Unsa man sir? Sir, dire sir, dito. Dito na sir. Dito na sa pangusapon sir. Ara, palihog. Di palihog. Palihog tao. Tabangin dito palihog. Palihog tao. Dito na dito. Tabangin. Palihog sakati laki. Laki palihog. Sakati laki. Laki palihog, laki. Tabangin niyo palihog sa kawas. Sir, ngano nakaabot pa ka dire sir? Pangita ko bahaw sir, gutom kayo sir. Unsa bahaw sir? Bahaw na bingka sir. Ano na ka dire? Unsa ba imolutuay diri bingka diri balay? Oo, tabangin ko sir, gutom kayo sir. Nakasakit ang ulo. Kakao sir, sir. Unsa man isulod sa imong pagdi mo sir? Kasadlan ako na sa bahaw na bingka sir. Sus mo ni nga higala no, gusto ko siya lagi mukaon og kaning kuan ganing bingka lagi kay maligay ni bingka diri nga panimalay. Tabangin ko sir. So gigutom daw siya. So ngano nga morning nga kuan ka diri siya nakakuano, no? Nganong diri man siya maagi sir? Ani panghaw sa buhan. Pangita lagi ko bahaw sir. Sus mo lagi na nga dito. Bingka gutom na kayo sir. Dito lang kita ka ngayon sir sa kuan sir kaning dito ta agi pultahan sige sir. Ay sir. Okay, natangtang sir karon sa tara natangtang na sir. Hinay na sir, kinatangtang na sir. Unsa sunod ani sir? Tara wala we. Palihog sir. Tara wala ge. Bagay tawa to. Tara wala unsa ba? Unsa man sir? Unsa morning kon sir? Unsa man sir? Ayo sunod lang sa pagyabay, sunod lang. Sir, palihog kuhaan ni sir bay. Kuha sir kay kon sir. Rescue ni sir. Palihog tabangin ninyo, tabangin. Tabangin, palihog tabangin. Hinay lang sir, hinay lang ninyo. Okay, palihog kuha. Ay kabala ka sir, rescue ra ka karon sir. Sige, palihog. Hinay lang. Ayo kabala ka sir, kay rescue ra ka karon sir, rescue ra ka sir. Relax lang yun sir. Ay bay, medyo ikuan aning kuan bay kada ba? Ikuan ana dako abangan sir. Hinaya para ma-rescue. Hinaya sir. O ana sir, ana. Dito ibabaw sir. Medyo birahay ibabaw sir para maigo sir. Kana hinaya. Hinaya lang sir. So muni mga higala no, nangayo daw si og bahaw nga bingka lagi. Sige, hinaya lang ninyo sir. Sige na bata, hinay lang. So mula gini mga higala kung gutumon ka, mangayo kag bahaw nga bingka, dapat pud lagi unta lagi nga sa pultahan lang siya ni miagi dinhi mo sa panghaw sa buhan miagi oh.